दर्शक बंधु आज संपादकीय आरंभ करवा एक हृदयस्पर्शी कहानी से दिन मु घर रागिकी बाहरी पलि आसली एत रागी जाइली जे मो जोता पिंधा बदल में बापा जोता पिंधि पलि आसली मने मने भावुली जदि बाइक किणी न दे पार ताहले कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज रे भर्ती कराउथिल बाइक बिना मु कॉलेज जीविनी किछि बाट गला परे मो पादरे टिके कष्ट अनुभव हैला जोताटा खोली देखिली से गोटे पिन बाहरी आउ से पिन बाजी पादरू टिके टिके रक्त भी बाहर से रक्त को खातिर न करी मु आउरी जोर रे चलली किछि समय पर पाद टिके भिजा भिजा लगिला देखला बेल को रक्त बाहरी पादटा पूरा रक्ताक्त हो जाइछि जोता खाली खोली देखिली जोतार तल भाग पूरा नष्ट हो जाइछि या भितरे मु बस स्टैंड पहुंच जाइथिली स्टैंड रे पहुंची जानिली जे बस आसवा एबे आउरी घंटाए अधिक समय बाकी अछि तेणु मु किछि समय सहीटी बसी रहिली सहीटी बसी बसी हठात मने पड़िला बापांकर मनी पर्स मु सांगरे भूल नहीं आसी जो पर्स को से केबे काहाको हाथ लगेଇବା ପାଇଁ दियंती नाही एमिति कि मो माँ को भी पर्स रे केते पैसा अछि बोली खोलला बेलकू सेथिरु बाहरिला 40 रु 50 टंका आउ मोड़ा होइतबा 3टी कागज से कागज सबको खोली मु पढ़िली पढ़ी सारी मु पूरा स्तब्ध हो गली प्रथमे कागज रे लेखा थिला लैपटॉप पई 40,000 टंकार ऋण एबे भी बाकी अछि हाँ मो पाखरे गोटे लैपटॉप थिला आउ बापा सेईटा दुई तीन मास आगरू किनी देइथिले किंतु गोटे लैपटॉप र दाम एते आउ बापा याकू किनिया पई ऋण आनिछंती से कथा केबे मते माँ भी कही ना या परे द्वितीय कागज खोली पढ़िली एटा गोटे डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन थिला आउ सेथिरे लेखा थिला जे गोटे नुआ जूता किनी पिंधंतु नहेले पाद खराब हो जिवो मोर मने नाही बापा तांका पई शेष थर केबे नुआ जूता किनी थिले मो माँ जेते बेले भी तांकु नुआ जूता किनिया पई कहे बापा कहंती एई जूता तो एबे ठीक अछि आउरी 6 मास पाखापाखी जीवो या परे शेष कागज टी खोली पढ़िली सेईटा गोटे बाइक शोरूम रो विज्ञापन कागज थिला जेउथिरे लेखा थिला पुराना स्कूटर बदले रे नुआ स्कूटर नहीं जातु मने पड़िला बापांकर गोटे पुराना स्कूटर अछि आउ किछि दिन तले से कहउथिले सेईटा को से बिकी देबे बोली एबे मु जानि परली काहे कि से कहउथिले स्कूटर बिकी देबे बोली आउ मते गोटे नुआ बाइक किनी देबे बोली ए सब जानि सारिया परे मु पूरा एक मुहा होई घर आड़ को द्रुत गति दौड़िया पई लागिली घरे जाई माँ को पचारिली बापा केउठी माँ कहला बापा सकाळु स्कूटर टाको नहीं कुआडे जाइछंती मु जानिगली बापा कुआडे जाइथिबे निश्चय से बाइक शोरूम को जाइथिबे या परे डेरी न करी मु शोरूम आड़ को दौड़िली आउ सेठी जाई देखिली बापा खरारे गोटे लाइन ले खिड़ा होइछंती जोठी स्कूटर एक्सचेंज चलथिला मु पछरु दौड़ी जाई बापा को जाबड़ी धरी तांका कांधारे मुंड रखी कांदिली कांदू कांदू बापा कांध को पूरा भिजई देली आउ तांको कहली बापा मोर भूल हो जाइछि मोर बाइक दरकार नाही आग तुम पई तमे गोटे भल जोता किण बापा मु एबे तुम कथा अनुसार इंजीनियरिंग मन दे पढ़ी दर्शक बंधु ए कहानी रो एक सुंदर हृदयस्पर्शी वार्ता रही जहाँ जने बापार पुओ प्रति भल पाइबा थिबार कहानी जहाँ गोटे पुओ को सुखी रखिबार बापांकर जिद जहाँ जने बापा निज पेटर भोक को लुचाई रखी पिलार इच्छा को पूरण करिवार संकल्प दर्शक बंधु गत किछि दिन तले गोटे लोमहर्षण घटना समग्र पुओ मानक एक सुंदर वार्ता देउछि पिला माने दिने बापा हुंती बापार हृदय कौन जानिबा आगरू बापा ये दुनिया रे आउ न थांती एमिति घटनाटी घटी महाराष्ट्र राज्यर छत्रपति संभाजीनगर सहर तीसगाँ अंचल ड्राइवर भाव में काम करी निज परिवार प्रतिपोषण करुवा मुरलीधर और संगीतांकर एकमात्र पुओ कुनाल निज पई एक आईफोन किनिया पई जिद धरथिला मात्र बापा निजर आर्थिक अनाटन पई ठीक समय आईफोन किणी पुओ को दे पारि नथिले आउ तार सब सांग माने आईफोन धरुथिबारु से निजको छोट मने करी निजर दारिद्र्यता को धिकार करथिला
ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ କୁନାଲ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାର ଫୋନ ପାଇବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ଆଉ ଫୋନ ନଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ପିତା ମୁରଲୀଧର ପୁଅକୁ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କୁନାଲ ବାପା ମାଙ୍କ ଧମକେଇ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇ ପାହାଡର ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ଧମକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାଛି ଦେଇଥିଲା। ବାପା ଓ ମା ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ବିଫଳ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଖବର ପାଇ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପାହାଡ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିଥିଲା। ବାପା ମୁରଲୀଧର, ମା ସଙ୍ଗୀତା ଯେମିତି ହେଉ କୁନାଲକୁ ଆଇଫୋନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ସେ କୁନାଲକୁ ଆଇଫୋନ ଦେବ ବୋଲି। ମା କରୁଣ ନିବେଦନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଆକଟ, ପୁଲିସର ଧମକ ସବୁ ବିଫଳ ଯିବା ପରେ ବାପା ମୁରଲୀଧର କୁନାଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାର ହାତ ଧରି ଘୋଷାରି ଆଣିବାକୁ। ମାତ୍ର ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିବା କୁନାଲର ହାତକୁ ପାହାଡ ତଳେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଜାବୁଡି ଧରି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ତା କୋଳକୁ ଟାଣି ନେବା ବେଳେ ବାପା ମୁରଲୀଧର ଓ ପୁଅ କୁନାଲ ଉଭୟ ପାହାଡର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଡ଼ରୁ ନିଷ୍ଠୁର ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ଆସି ପଡିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ନିଜ ଆଖିରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥିବା ମା ସଙ୍ଗୀତା ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସେହି ପାହାଡରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଆଇଫୋନ ପାଇଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆମର ସବୁ ରାଗ, ଅଭିମାନ, କଷ୍ଟ ଜମା ରଖିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଣିପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ବାପାମାନେ ଯେ ପିଲାର ସୁଖରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏ କଥା ପୁଅମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ନିଜେ ଚିରା ଫଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦେବାରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ବାପା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଦୌ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିଦ୍ରୁ ନିଜକୁ ପିଲାମାନେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏତିକି।